बही विभ्राट घटना क्राइमब्रांच करिबो तदंत ये बड़ अपडेट आसुची मुख्यमंत्री ये बड़ निर्देश आसुची जेतेबेले पाठ्य पुस्तक रे अनेक परिमाण 1600 रु ऊर्ध विभ्राट बा त्रुटि सामना को आसीथिला से समय किभଳି भाबरे ये त्रुटि को संशोधन करा जिवो नुआ बही किभଳି भाबरे छपा जिवो एवं केमती पिलामानंकु प्रदान करा जिवो ता ऊपर बड़ प्रश्नवाची थिला एवं प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि घटना को गंभीरतार सहित मुख्यमंत्री नैथिले एवं से समय गोटे तदंत कमिटी मध्ये बसा जायथिला एवं ए संपर्क रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै समग्र प्रक्रिया उपरे अपराधिक तदंत बा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करबा पाई निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री एहा सहित स्वतंत्र भाबरे क्राइम ब्रांच एसपी को निकट रे मध्ये एफआईआर करबा पाई एससीआरटी को निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री ये बड़ अपडेट आसुची जा पाठ्य पुस्तक रे त्रुटिजनित विषयर कारण जोगु अनुसंधान करबा पाई मुख्यमंत्री उन्नयन कमिशनर को अध्यक्षता एक कमिटी गठन करथिले एही कमिटीर रिपोर्ट अनुसार एससीआरटी पूर्वतन जे निर्देशकों समेत 3 जन सहकारी निर्देशकों से समय निलंबन करा जायतिला एवं 6 जन सहकारी निर्देशकों उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान पाई निर्देश मध्य दिया जायतिला किंतु वर्तमान बड़ अपडेट आसुची जे क्राइम ब्रांच एसपी को निकट रे एफआईआर करबा पाई एससीआरटी निर्देशकों को मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि घटना को गंभीरतार सह दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एक्जिक्यूटिव एडिटर ओटीवी राधा माधव मिश्र आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे संपर्क अधिक आलोचना पाई राधा माधव जितेबेले तदंत करागला निलंबन मध्य करागला किंतु ता भितरे ये बड़ अपडेट आमको टिके दियंतु कौन मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। मुख्यमंत्री प्रथम भुवनेश्वर एक कार्यक्रम कही जे भितर एक षड्यंत्र रही उद्देश्यमूलक भाव सरकार को अड़ुआ आम जोगाजोग करने चेष्टा करुछु आम एक्जिक्यूटिव एडिटर राधा माधव मिश्र सहित जहां ये बड़ अपडेट आसुची जे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि घटना को गंभीरतार सहित मुख्यमंत्री नैचंती एवं ए संपर्क में आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं समग्र प्रक्रिया उपरे अपराधिक तदंत बा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करबा पाई निर्देश दैछंती एहा सहित स्वतंत्र भाव में क्राइम ब्रांच एसपी निकट रे एफआईआर दायर करबा पाई एससीआरटी निर्देशकों को एने की निर्देश दैछंती। पुणी थे जोड़ी होती एक्जिक्यूटिव एडिटर ओटीवी राधा माधव मिश्र राधा माधव कहतु देखो मुख्यमंत्री जो कथा पूर्व गोटे प्रकार स्पष्ट भाव कही सारी कि कन्स्पिरेसी रही पछरे बोली प्रथम अष्टम श्रेणी पिलांकर पाठ्य पुस्तक पाखापाखि 2000 जदि भूल आसीबो ये कोनोसी मुद्रण जनित त्रुटि नुहे बा ये कोनोसी गोटे प्रकार भूल भटकार होइथिबो कहा जाय परिबो नाही ए पछरे किछि ऑफिसरकर निज भाव में षड्यंत्र रही बोली कहा जाउछि तनकरी से ताकू सामना को आनिबाकू जो तदंत निर्देश दिया जायथिला उन्नयन कमिशनर को अध्यक्षता डेवलपमेंट कमिशनर अध्यक्षता जो कमिटी गठन कर जायथिला कमिटर रिपोर्ट आसिबा परे आपण जहा मने थिबो 3 जन सरकारी निर्देश सहकारी निर्देश निलंबित करा जायथिला एवं 6 जन सहकारी निर्देशक ऊपर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान निर्देश दिया जायथिला तो या पर आज कथा सामना को आसीची जे ए भितरे जेहेतु अनेक आपराधिक दिग रहिछि आपराधिक षड्यंत्र रहिछि से क्रिमिनल कन्स्पिरेसी रो पर्दाफाश करबाको मुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ती जे एससीआरटी रो वर्तमान निर्देशक एफआईआर रुजु करिवे क्राइम ब्रांच एसपी को निकट रे अर्थात ए ने कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अपराधिक तदंत हेबो देखो पूर्व जो तदंत करा जायथिला जे उन्नयन कमिशनर अध्यक्षता रे त कहा जाय पर एक प्रशासनिक तदंत थिला बोली प्रशासनिक प्रक्रिया थिला बोली किंतु जेहेतु एको उद्देश्यमूलक भाव करा जायछि बा एक अपराधिक मानसिकता रहिछि जानि सुनी ओडरे पकेबा देखो ए भितर दुईटी दिग रहउछि गोटे होछि केवल सरकार को ओडरे पकेबा नुहे नुआ बीजेपी सरकार को मोहन माझी सरकार को ओडरे पकेबा नुहे ता सहित पिला मान को भविष्य से मध्य खेलिबा भली कथा जदि केवल अष्टम श्रेणी गोटे श्रेणी पाठ्य पुस्तक रे 700 अधिक भूल एवं पूरा प्रथम अष्टम पर्यंत पाखापाखि 2000 भूल रहिबो ताले पछरे भाबंतु गोटे जनरेशन गोटे पीढ़ीर पिलांकु भूल तथ्य दबाकू एभले एक अपराधिक मानसिकता काहे कि रहिला को माने एथि पई दाई एने कि एक तदंत दरकार हेतु पई क्राइम ब्रांच तदंत करिवो सेति पई एससीआरटी निर्देशक कोहा जायछि जे एफआईआर रुजु करिवे क्राइम ब्रांच निकट रे एवं तापरे क्राइम ब्रांच एने कि विधिवत तदंत आरंभ करिवे बोली जे कथा कोहा जाउछि तने ए भितरे जेमति हम आपन कहउथिले ये मुद्रण जनित त्रुटि नुहे बा कोनसी गोटे प्रकार भूल भटका हिछि बोली कहा जाय परिबो नाही जानी सुनी
କିଛି ଅଫିସର ଏଭଳି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତା ପିଛରେ କୋଉ ମାନସିକତା କାମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବେ ଉପରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଏ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାଞ୍ଚ ଏକ ଏସଓପି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କେମିତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଗଲା କାହିଁକି ମନୋଜ ପାଢୀ ଏସିଆଟର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦିଓ 15 ଜଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବେ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଏସିଆଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏ ସବୁ ଦିଗ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାମାଧବ ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତ୍ରୁଟି ପଛରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେହି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି କି ୟାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଣିକି ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଫଆଇଆର ଫାଇଲ କରାଯିବ ତାପରେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିସିଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଏ ନେଇକି ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ କରାଯାଏ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଏ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏଥିରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଏକ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଉସ୍କାଇ ଥିଲେ କି ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଆସୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମନୋଜ ପାଢୀ ଯିଏ ଏସିଆଟ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 3 ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଭାରତୀ ଟୁଡୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ 6 ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ସାନ୍ତରାୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅପରାଧିକ ଦିଗ କଣ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯାହା ପୁରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ନେଇକି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବେଶ କଡା ଏ ଦିଗରେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ନେଇକି ଏକ କନସ୍ପିରେସି ରହିଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏହାର ମୂଳ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ଭୁଲ କୋଉ ଅଫିସର ମାନେ କଲେ ଗୋଟିଏ ପିଢିର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଖେଳ ଖେଳାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣା କେବଳ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଠେଲି ଦେଇଛି ତା ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକେଇଛି ତା ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୋଠି ନା କୋଠି ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି